अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते प्यारे तलबा। क्लास छठी के सब्जेक्ट आसान उर्दू के सबक 5वें कायदे आज़म के लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और ये हमारा लेक्चर पहला है और पहले लेक्चर का यानी कि पार्ट ए, क्योंकि मैंने इस सबक को 2 लेक्चर्स में तकसीम किया है। एक पार्ट ए होगा, दूसरा पार्ट बी होगा, यानी एक लेक्चर नंबर 1 होगा इस लेसन का, दूसरा लेक्चर नंबर 2 होगा, ताकि बच्चे आसानी से समझ पाएँ। जिस तरह से हमने पहले भी अपने असबाक को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, जो हमारे नसरी असबाक है, ताकि इब्तदाई हिस्से में पहले हिस्से में जो पार्ट ए में हमने इब्तदाई हिस्सा रखा सबक का, और जो हमारा पार्ट बी यानी लेक्चर 2 होता है उसमें हमने उसका इख्तितामी हिस्सा रखा। प्यारे तलबा, तो आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सबक 5वां कायदे आज़म। प्यारे तलबा, कायदे आज़म के बारे में तो आपने 12 मरतबा सुना होगा कि कायदे आज़म फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी, यानी आज हमने उनकी शख्सियत के बारे में पढ़ना है। तो ये लेक्चर सुनने के बाद बच्चे सबक पढ़ने के काबिल हो जाएंगे, मुश्किल अल्फाज की मानी सीख पाएंगे और सबक को अपने अल्फाज में जो बयान कर सकेंगे। आए सबक पढ़ते हैं। कायदे आज़म, यहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीर भी मौजूद है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो के जो हमारे मोहसिन हैं, जो हमारे बानी पाकिस्तान हैं, उनकी तस्वीर आप रोज़ यानी देखते हैं, क्योंकि उनकी तस्वीर आपने जेब में रखी होती है। जो आपके पास करेंसी नोट होते हैं यानी कि जो पैसे होते हैं, उन पर भी उनकी तस्वीर होती है। तो आइए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ते हैं। मौजूदा सदी में जनूबी एशिया में कई ऐसे मुसलमान रहनुमा पैदा हुए जिन्होंने अपनी सारी कुव्वतें कौम की भलाई और तरक्की के लिए वक्फ कर दी, और रहनुमाओं में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। देखें प्यारे तलबा के मौजूदा सदी में बरे सगीर यानी एशिया में ऐसे बेशुमार मुसलमान रहनुमा पैदा हुए जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुसलमानों की फ़लाह और बहबूद के लिए, मुसलमान कौम की बेहतरी के लिए वक्फ कर दी। अगर उन रहनुमाओं की फ़हरिस्त में देखें तो उन फ़हरिस्त में हमें सर फ़हरिस्त यानी पहले नंबर पर अगर कोई शख्सियत दिखाई देगी तो वो हमारे मोहसिन जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब है। अब देखें कायदे आज़म क्या है, इनका पूरा नाम क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली इनका नाम है और जिन्ना इनकी कास्ट है, और कायदे आज़म इनको लक़ब है। देखिए कायदे आज़म 25 दिसंबर को पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम और क्रिश्चियन मिशन स्कूल कराची में हासिल की। उसके बाद इंग्लिस्तान चले गए और वहाँ से कानून की आला तालीम हासिल करने के बाद वतन वापस आ गए, और उस वक्त उनकी उम्र 20 बरस की थी। देखें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपनी इब्तदाई तालीम थी, जो शुरुआती तालीम थी, वो सिंध मदरसतुल इस्लाम और क्रिश्चियन मिशन स्कूल से हासिल की। यानी कि ये इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में ही हासिल की। उसके बाद वो इंग्लैंड यानी इंग्लिस्तान चले गए और वहाँ से उन्होंने कानून की आला तालीम की यानी LLB की। उसके बाद वो हासिल की, वो उनके बाद वो जो है वापस वतन आए, तो उस वक्त इनकी उम्र 20 बरस थी, यानी 20 ईयर्स इनकी उम्र थी जब ये इंग्लिस्तान से वापस आए आला तालीम हासिल करके। वतन वापस पहुंचकर उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। उनकी अहलियत के बिना पर उन्हें जल्द ही मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिया गया। इस मुलाजमत के दौरान उनकी काबिलियत के जौहर चमके, यानी जब वो वतन वापस आए इंग्लिस्तान से वकालत की डिग्री हासिल करके, तो उन्होंने मुंबई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी।
وہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنی قابلیت کے بنا پر مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز ہو گئے، اور ان کی جو یہ قابلیت تھی پورے ملک میں پھیل گئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح اتنی قابل شخصیت ہیں۔ چنانچہ جب کچھ عرصے بعد انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے کر دوبارہ وکالت شروع کی تو ان کا شمار نہایت ممتاز اور کامیاب وکیلوں میں ہونے لگا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، کچھ عرصے کے بعد مجسٹریٹ کے عہدے سے استعفیٰ دے دی، یعنی ریزائن کر دی۔ پھر انہوں نے دوبارہ وکالت ہی کو اپنایا۔ اب جب انہوں نے وکالت کو اپنایا تو ان کی دھوم مچ گئی کہ قائد اعظم ایک ممتاز، یعنی کہ جو اس زمانے کے بڑے بڑے وکلاء تھے اس میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اس زمانے میں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ اہل ملک انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہاں دو بڑی قومیں آباد تھی، ایک ہندو دوسری مسلم۔ دونوں قومیں انگریزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ محمد علی جناح چاہتے تو ایک کامیاب وکیل کی حیثیت سے عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، مگر وہ ملک اور قوم کے سچے ہمدرد اور خیر خواہ تھے، اس لیے انہوں نے اس جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا۔ دیکھیں، جب قائد اعظم وکیل تھے تب اس وقت اس زمانے میں جو ہندوستان پر یعنی جو پاک و ہند پر انگریزوں کی حکومت تھی، اور جتنے بھی ملک کے لوگ تھے، باشندے تھے، وہ سب انگریز حکومت سے نجات چاہتے تھے، آزادی چاہتے تھے۔ ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد تھی، جس میں ایک تو ہندو تھے، دوسرے مسلمان تھے۔ تو دونوں یہ قومیں انگریزوں سے چھٹکارا چاہتی تھی، یعنی نجات چاہتی تھی، اور اسی کے لیے وہ دونوں قومیں جدوجہد کر رہی تھی۔ اب دیکھیں، محمد علی جناح مشہور وکیل تھے اس زمانے کے، اگر وہ چاہتے تو وکالت نہ چھوڑتے اور اپنی زندگی کو بڑے سکون سے بسر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر ملک اور قوم کے لیے کام کیا، یعنی کہ وہ ملک اور قوم کے سچے ہمدرد اور خیر خواہ تھے، اسی لیے ہی انہوں نے اس جدوجہد میں اپنا بھرپور حصہ لیا تاکہ وہ اپنی قوم کی خدمت کر پائیں، اور یہی نتیجہ نکلا کہ ان کی انتھک کاوشوں کے بعد پاکستان ہمیں حاصل ہوا۔ تو انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔